الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبل مكة مالكي les secrets et les génies donc sur le plateau sur le nouveau plateau nala salama inshallah bi angeli la toujours ambe farafin sankura ko nauna donc mo boraka bato que ça domba ça va bele ñon suisse muye kalotle kono do kata kalotle tan kata labani juma do e refene o gra kalotle tan kelen yote donc a domba sababe na ñon fe donc e mo chama be munu e bato ka kono nauna mo suna do e ñuma yaw chama fene ke donc munu e barake akona na munu e here barawe ala ko barawe ala ga mine amen e juma ngra fene munu e juma nga konna na olu fene ala bu dore o ga juma mala ko abunu c'est-à-dire Allah kana mine quoi il va faire bien voilà donc ñu mangere wala ko lu jidi na Allah sunama inshallah anga fanu fene amolu fo jeen fa ambere jele fe Allah gra kanu ko sallallahu alaihi nabi wa sallam donc antera ya ka famna wajulu ke awye nga mena ya kana émission de ke awye anyo fo awye émission mundo ambe kuma chama de fo kono nana kena strauka frako strauka donc ani information sira uka tumadora ala kana an yɛrɛ ka kana ani a dɔnbaw ka kana minnu yɛrɛ b'a dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan donc o de kama n'i b'a lamɛn i b'a lamɛn comme émission donc i nana i tulo ma da k'a fɔ an bɛ ka wajulu de kɛ an tɛ ka wajulu kɛ an bɛ ka émission de kɛ parce que kuma dɔw la an bɛ taa se kuma dɔw ma a fɔ cogo la ni k'i b'a fɔ ni wajulu ye mɔgɔ tɛ se k'a faamuya donc o de kama an bɛ fɛrɛ kɛ k'a fɔ pour que mɔgɔw bɛ se k'a faamuya cogoya min na donc ni k'i b'o bɛɛ jate i n'a fɔ wajulu ye i bɛ se ka don donc fili kɔnɔna donc émission de don yɔrɔ dɔw b'a la olu bɛ kɛ kumaw ye minnu n'u bɛ balancer walima a bɛ jɛngɛ fɛnɛ donc an b'a kalama mais an b'o yafa ɲini kɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa maakɔrɔba fɛn o fɛn na minnu n'u b'a lamɛn donc an bɛ yafa ɲini olu bɛɛ lajɛlen fɛ n'Ala sɔnna ma inchallah o faamuyalibaliya kama quoi donc les jeunes date di bien samedi le 21 août 2021 ni ye muso ye a ye ɲininkali kɛ a ko ale ye o ye a b'a cɛ ka telefɔni de dayɛlɛ a bɛ telefɔni fiyɛ a bɛ don yɔrɔw la a b'a lɔgɔba k'a layɛ a m'a ka ŋaniya jɛya nka a bɛ fɛ k'a dɔn de yalima ale bɛ ka nin min kɛ kɔlɔlɔ b'a la ale ka taa ale ma ɲɛfɛ wa parce que muso dɔw bɛna fɔ ko wa dura bɛ muso bolo k'a cɛ ka telefɔni filɛ i bɛ mun fɔ o la dɛ baasi t'a la n'Ala sɔnna ma inchallah an bɛ mun fɔ la sisi an b'a fɔ n ko tiɲɛ don droit bɛ muso bolo k'a cɛ ka telefɔni donc k'a fiyɛ droit b'a bolo mais droit mun don droit ɲuman de tɛ parce que droit dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ bɛ e bolo mais a man ɲi i yɛrɛ ma ka sababuya kɛ droit b'a bolo cogo di parce que cɛ ni muso ye sogo kuturu kelen de ye n'i ye maciw dayɛlɛ mun ye bibulu kɔnɔna ye isa b'a fɔ ko cɛ ni muso ko sogo kuturu kelen de don dɛ ko de kama ko cɛ n'a ba to yen ka fa to yen ka taa nɔrɔ donc a muso la donc k'u tɛna kɛ sogo fila ye o cogo la fo na kɛ sogo kuturu kelen ye donc o bɛ sɔrɔ matiw kɔnɔ bibulu kɔnɔna na n'i taara kuranna fɛnɛ kɔnɔna ta k'a lajɛ hakili la surantu nisa kɔnɔnaw na n'i y'o kalan ka taa ala b'a f'i ye yen k'a fɔ ko muso ninnu filɛ nin ye ko donc ko sirifini de don aw yɛrɛ a contrôle ye k'a fɔ aw yɛrɛ fɛnɛ ye sirifini ye u ye donc ni fɛn min bɛ siri ɲɔgɔn na a kɔrɔ de k'a fɔ o y'i dɔ ye quoi donc fɛn mun ye i dɔ ye dogona foyi tɛ i n'o cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na donc i cɛ ka telefɔni k'a f'i ye droit b'i bolo i k'a kɛ e fɛnɛ muso ka telefɔni k'a fiyɛ droit b'i bolo i k'a kɛ an la y'a sɔrɔ telefɔni a personnel de don mais personnel mun don cɛ ni muso ye kelen de ye olu de ka personnel ye u ka telefɔni ye donc maa wɛrɛ de fan fɛ personnel don n'o tɛ olu fila ye kelen de ye quoi donc mais droit mun don droit ɲuman tɛ parce que droit ɲuman tɛ cogo di tuma dɔw la droit dɔ bɛ kɛ mɔgɔ bolo mais o droit in n'i y'a kɛ a bɛ tɔɔrɔ se i yɛrɛ ma c'est-à-dire a bɛ n'a fɔ droit mun ye yɛrɛ dusukasi droit ye quoi i n'a fɔ misali la sisan mɔgɔ dɔ ko ne bɛ n danga dilan kan sugunɛ gannen la k'a fɔ ko saliya bɛ na cɛ n tɛ taa sugunɛ n tɛ taa yɔrɔ si k'i dalen to ten ka sugunɛ kɛ sugunɛ a bɛ kɛ wa walima a tɛ kɛ de a bɛ kɛ nka a bɛ laban jumɛn na voilà parce que sugunɛ ji laban bɛ jigin i yɛrɛ kan donc e de ta y'i ka dilan ye i ta y'i yɛrɛ sugunɛ i ta y'i yɛrɛ ye donc maa si t'a fɔ k'i tɛ sugunɛ kɛ o mais n'i y'a kɛ sugunɛ in bɛ se ka na i yɛrɛ ma donc a ji bɛ jigin e kan a bɛ e yɛrɛ de tɔɔrɔ mais droit b'i bolo k'a kɛ donc cɛ ni muso ka telefɔni ko bɛ o cogoya la donc muso min bɛ yen k'a fɔ waati bɛɛ e kun birimɛ i cɛ ka telefɔni kan i b'i yɛrɛ dusu i b'a kasi de i b'i yɛrɛ dusu kasi mun na parce que i bɛna taa fɛn dɔw sɔrɔ a kɔnɔna na
don dora i bɛ bala ka telefɔni fete i bɛ ka dayɛlɛ ɲɛji bɛ sin ka jigin ka na écran kɔnɔna na ten a bɛ kɛ n'a fɔ n'i ye jaba wɔrɔ quoi c'est à dire telefɔni bɛ yɛlɛma ka kɛ n'a fɔ jaba wɔrɔla quoi jaba quoi voilà telefɔni dayɛlɛlen b'a bolo a kun birilen don a kan ɲɛji bɛ ka jigin a ma kɛ jaba ye o tɛ telefɔni yɛlɛmalen ka kɛ jaba kɛnɛ ye voilà donc a b'o cogo kelen kan i bɛna taa message dɔ sɔrɔ yen i bɛna taa vocal dɔ sɔrɔ yen i bɛna taa kumakan dɔ sɔrɔ yen i bɛna taa fɛn dɔ sɔrɔ yen fɛn mun ni e yɛrɛ kun ti a miiri k'a fɔ ko e cɛ bɛ sɔn o ma walima fɛn mun ni e kun t'a miiri fiyewu k'a fɔ ni e cɛ bɛ ye o ko in na walima fɛn mun ni e kun t'a miiri fiyewu k'a fɔ ni e cɛ bɛ sɔn ka nin message in ka ci wa i t'a yara i t'a taamasiyɛn yara i tɛ hali a miiri hali ni kuranɛ dir'i ma i b'i tɛgɛ da ka kɛ cɛ tɛ sɔn a ma don dɔ la i bɛ taa bala k'o ko dɔ sɔrɔ telefɔni kɔnɔna na k'a sɔrɔ cɛ dɔ fɛnɛ parce que a prévu bɛɛ bɛ telefɔni kɔnɔna na n'o kɛra fɛn saba bɛ yen a b'o s'i ma o yɔrɔ bɛɛ fɛn fɔlɔ i yɛrɛ dusu bɛ kasi donc a bɛ n'a fɔ i yɛrɛ dusu kasi droit mun n'i y'o ta k'i yɛrɛ dusu kasi n'a ye o ye fɔlɔ ye filanan fo ka taa diɲɛ wuli i tɛ da cɛ in na bilen c'est à dire san caman furu kɔnɔna na danaya bɛ wuli ka bɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ an ka kɛ misali n'a sɔrɔ san 10 ni kɔ furu n'a fɔra un coup danaya ka sin ka tigɛ ka bɔ e ni cɛ cɛ yarɔ o tɛ hɛrɛ voilà donc a b'o lase muso ma a tɛ da cɛ in na bilen tuguni sabanan bonya minnu bɛ yen n'a kun bɛ o da cɛ kan ka cɛ diyaɲɛ kow k'a ye parce que ale fɛ k'a fɔ n ka cɛ bɛ n bolo n ta don n kelen n ta don n bɛ nin k'a ye n bɛ nin k'a ye n bɛ nin k'a ye jɛɲɔgɔnya bɛɛ de kɔnɔna ko don ka taa se fo dilan dumanw ma mun bɛ di cɛ ma a bɛna commencer ka décourager a bɛɛ lajɛlen na parce que a bɛna ye k'a fɔ vraiment ja a tɛ nin kun bɔ quoi ya ja o bɛ mun fɔ cɛ la ja cɛ de don nin y'a kɛlen ka cɛna de i m'a ye donc sisan a bɛna a tɛgɛ jigin ka bɔ o ko kɛta ninnu bɛɛ lajɛlen kan donc sisan olu de tun ye ko ye fɛnɛ cɛ bɛ k'ale considérer ni ko minnu ye donc n'a y'olu dabila sisan cɛ bɛna commencer k'ale fɛnɛ déconsidérer o wajibi ye donc o ye sabanan ye donc o tɔɔrɔba saba a bɛ muso sɔrɔ a kɔnɔna na o la ka cɛ ka telefɔni f'i ye droit de bɛ muso bolo i k'a kɛ nka droit mun don droit ɲuman tɛ yɛrɛ dusukasi droit de don n'i y'a kɛ a b'i sama ka t'i don yɛrɛ dusukasi kɔnɔna de la o kɔrɔ ye k'a fɔ e ka droit de don mais i ka droit mun don droit ɲuman tɛ donc i ma i y'a faamuya voilà sinon ka cɛ ka telefɔni fɔ cogo wɛrɛ la ka cɛ ka telefɔni kɔnɔna f'i ye muso min bɛ yen k'a fɔ a ka keku a b'o dɛmɛ o a b'o dɛmɛ muso min ka keku n'a bɛ se ka cɛ mara a b'o dɛmɛ o ye muso jumɛn ye mun bɛ cɛ ka telefɔni kɔnɔna f'i ye ka taa ɲini k'a dɔn ani jɔn bɛ communication na ani jɔn bɛ ka nin baro kɛ mun b'a ni nin cɛ donc sisan n'a y'o tigi dɔn sisan o qualité jumɛn ye a bɛna dɔn k'a fɔ tiɲɛna ale cɛ bɛ nin genre de fɛ a bɛ to ka fini jumɛnw de don ka video kɛ ka ci cɛ ma walima ka photo ci cɛ ma a bɛna dɔn sisan tiɲɛna ale cɛ bɛ nin molobaliya fasuguya in de fɛ a bɛ to ka kuma jumɛnw de fɔ ale cɛ ye n'o de kama cɛ nɔrɔlen bɛ telefɔni na n'a ti bɔ a la a bɛ kuma ninnu bɛɛ lamɛn a tɛ dimi dɛ mais k'u lamɛn c'est pour que k'a yɛrɛ renseigner muso wɛrɛ ka cɛ bɛ ka bɔ muso min nɔfɛ kun mun na k'a yɛrɛ renseigner o kun in kan donc a bɛ taa vocal lamɛn o muso in bɛ ka mun de fɔ donc a cɛ ɲɛna donc o bɛ kɛ sababu ye ale b'i espérer o fɛnɛ kan k'a dɔn ja ne cɛ bɛ nin baro suguya in de fɛ nin ko in de ka d'a ye nin fɛn in ka d'a ye nin ko in ka d'a ye nin ka d'a ye nin ka d'a ye nin molobaliya in ka d'a ye donc a bɛna o bɛɛ dɔn muso wɛrɛ fɛ muso wɛrɛ mun n'a sɔrɔ communication bɛ o n'a cɛ cɛ c'est à dire i b'a sɔrɔ farafin cɛ ti kuma dɔ la n'a bɛ furu kɔnɔ na a tɛ foyi fɔ muso ye mais kɛnɛma mɔgɔ mun b'a bolo i n'a fɔ an bɔra ka mun fɔ sisan i b'a sɔrɔ kuma camanba de bɛ a n'o cɛ a n'a ka choix a yɛrɛ bɛ muso fɛ mun na hali dilanko la a bɛ mun fɛ hali position ko ninnu a bɛ mun fɛ muso la ka taa ɲɛfɛla ko ninnu fɛ a bɛ fɛn o fɛn fɛ muso la a b'o bɛɛ lakali o ye donc muso a yɛrɛ muso kɛtɔ k'a ka telefɔni fêter n'a taara bɔ nin ko ninnu kan a b'a ye k'a fɔ muso mun bɛ yen n'a ka keku c'est à dire n'a bɛ se cɛ mara la n'a bɛ fɛ ka nafa sɔrɔ ko in na k'a sɔrɔ a ma kɛ tɔɔrɔ ye telefɔni fiyɛli la k'a sɔrɔ a ma kɛ tɔɔrɔ ye donc ale bɛ nin yɔrɔ de ɲɛɲini k'a dɔn ne cɛ tiɲɛ na ja nin fini suguya de ka d'a ye denni ye nin fini photo caman a ye kuma caman fɔ dɛ i y'o vocal lamɛn ka ban denni ye nin kuma fɔ o diyara ye i y'o lamɛn ka ban denni ko nin position in n'amɛ ne b'a rapport nin position in tan a yɛrɛ ye dɔ fɔ i y'o dɔn ka ban k'a fɔ i cɛ ye donc a bɛ tan a bɛ ka cɛ muso wɛrɛ fréquenter ni kun in kama c'est à dire k'i yɛrɛ ladɔnniya a ma mun fɔ e ye a bɛ k'a fɔ mun ye ni e yɛrɛ fɛ k'a fɔ o ye suntigɛ sira ye
o tigi ka diɲɛ ko parce que a bɛ ko de diɲɛ fɛnɛ ta ka da ni kan f'a bɛna ɲini ka e to yen donc ni kun mun ye téléphone in bɛ kɛ sababu ye i b'o dɔn k'a sɔrɔ i ma fɛn falen o la sisan e yɛrɛ b'i yɛrɛ yɛlɛmɛ ka kɛ o ɲɔgɔnna de ye sisan c'est-à-dire cɛ bɛ ka boli kun mun nɔfɛ k'olu adopter i yɛrɛ la f'a yɛrɛ bɛna bala k'a fɔ i ye i bɛ ka siɲɛ sa de o kuma jɔn de f'i ye donc kɔrɔ ye k'a fɔ o y'a yɛlɛmɛtɔ de ye donc o ye muso ye mun ka keku mun b'a fêter k'a ka dɔnniya ɲini a kɔnɔna na mais k'a sɔrɔ a ma kuma voilà bon mun tɛ se o la e ka fɛn tɛ i ka droit de don dɛ mais i ka yɛrɛ dusukasi droit de donc n'i yɛrɛ bila fɛ a bɛ n'a fɔ i bɛ n'i yɛrɛ dusu de kasi n'Ala ka diɲɛ inchallah donc les jeunes i bɛ jumɛn dani kan baasi t'a la an bɛ tɛmɛ ni o muso kelenw ka ɲininkali halisa dɔ bɛ yen nɔ ale a kun delila ka den sɔrɔ cɛ dɔ fɛ ka tɛmɛ a n'o cɛ in ye ɲɔgɔn bila wagati kɔnɔna na cɛ wɛrɛ bɔra a nɔfɛ sisan a kɛra coïncidence ye o cɛ kɔrɔ fana seginna ka na o fila bɛɛ bɛ furu dangan de kan sisan a fila bɛɛ bɛ fɛ k'ale furu le secret ko yalima a kan ka choix kɛ jumɛn na ninnu fila la baasi t'a la n'Ala sɔnna ma inchallah donc les jeunes a faamuyara ko nin ye cɛ ye muso dɔ ye mun n'a sɔrɔ a ye den sɔrɔ dɔ fɛ déjà o kɔrɔ ye k'a fɔ o kun ka d'a ye parce que i tɛ den sɔrɔ k'a sɔrɔ a kun man di ye o a tɛ se ka kɛ par accident ye donc ni accident de don a tɛ choix kɛ a t'a fɔ k'a bɛ choix a t'a ɲininka yɛrɛ fɛn min kɛra accident ye o ye fɛn bannen de ye i y'a faamuya accident in kɔfɛ ko bɛ se ka diya ye fana non fɛn n'a sɔrɔ accident a ye den sɔrɔ par accident o ye ko bannen ni mɔgɔ nana mun y'ale ka diyaɲɛ mɔgɔ ye ani ka accident mɔgɔ i bɛ diyaɲɛ mɔgɔ de choisir o bɛ kɛnɛ kan o jɛlen don donc n'i y'a ye a ka question sera yan o fila bɛɛ de ka d'a ye wala hali ni accident don a ka d'a ye o cɛ in ka d'a ye sisan donc dɔ in fɛnɛ ka d'a ye mais a b'a fɛ ka choix kɛ jumɛn na o tɛ wa mais choix kan ka kɛ mun na a yɛrɛ b'o dɔn mais comme a dusukun bɛ ka balancer o yɔrɔ de la parce que mun nana sisan ni den t'a nɔ cɛ o de ka d'a ye ka tɛmɛ dɔ in kan dɔɔni o de y'a to a dusukun bɛ ka balancer sinon muso ye den sɔrɔ mun fɛ k'a sɔrɔ o ka d'a ye nka a ma den sɔrɔ nin fɛnɛ ka d'a ye hali n'i y'a don mana bɛlɛ kɔnɔ k'a bon a ye den sɔrɔ min fɛ a bɛ t'o fan de fɛ voilà donc mais n'i y'a ye ale dusukun balancera c'est que den ta ni mun cɛ o de ka fɛ ka girin ka tɛmɛ dɔ in ta kan mais a bɛ ka siga denw fanfɛla la donc a kuma la surunya an bɛ mun fɔ a ye dɔrɔn cɛ fila bɛɛ de ka di e ye nka i ye den sɔrɔ dɔ fɛ i ma den sɔrɔ dɔ fɛ mun bɛ kɛ ko cɛ ɲuman ye an b'a fɔ mun ka di e ye mun ka di i ni ye tuma dɔw la n'i y'a kɛ a ka ɲi mais tuma dɔw la nin ka di i ni ye nin fana ka di i ni ye mais nin ka di i ni ye kosɛbɛ mais ni kun in na ni kun in bɛ nin kɔnɔ hali n'o man di i ni ye kosɛbɛ i bɛ kun in lajɛ voilà parce que n'i ye kun in lajɛ a ka ca ala fɛ o bɛ laban hɛrɛ de la o kɔrɔ ye k'a fɔ denw b'a ni mun cɛ u fila bɛɛ ka d'a ye mais denw b'a ni mun cɛ a b'o de choisir a b'o choisir kun jumɛn na pour que ka se ka denw yɛrɛ kufere sini parce que ne furula ma bi k'a sɔrɔ den tun bɛ n'a cɛ bi sisan donc sini den tɛna to wolonwulankora quoi n fa bɛ yan fɛ n fa donna yan fɛ ani nkalonmatigɛ nkalonmatigɛ den caman y'o nkalonba ɲɔgɔnna tigɛ dɛ a ko k'ale bamuso ayi ko n bamuso de u tun bɛ furu kɔnɔ koyi u ka furu wulila u y'a fɔ ne ye denmisɛnninya na k'a fɔ k'u ka furu la o tɛ a ko ka ca a bɛɛ tɛ fɔ e ye donc pour que k'olu bɔ den kunkolo la kabini sisan n'i ye den sɔrɔ mun fɛ hali ni o ka fɛ tɛ dɔ in ta bɔ denw ka sini kama i b'o de choisir pour que i ka se ka denw kufere sini nin ko ninnu kana se ka don denw ka ko kɔnɔna na donc a ka ca ala fɛ fɛw bɛ se k'i sɔrɔ a kɔnɔna na ye i y'a faamuya voilà donc an bɛ mun yara o de ye nin ye n'a sɔrɔ tiɲɛ na e ye den sɔrɔ a fɛ par accident mais i t'a fɛ i ka diyaɲɛmɔgɔ de nana an b'a fɔ i ye k'o de choisir mais i ye den sɔrɔ a fɛ par accident mais i b'a fɛ mais dɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen i b'o fɛnɛ fɛ ka tɛmɛ ale ka dɔɔni o la avantage bɛ mun na an b'o de d'i ma i denw fa an b'a fɔ i ka o de choisir n'ala ka diɲɛ inchallah donc an b'a ye ten de fo n'a kɛra wariko ye komi muso ninnu ka wariko fɛnɛ i b'a sɔrɔ den tɛ mun bolo a ma den sɔrɔ mun fɛ fɔlɔ i b'a sɔrɔ ka girin wala ɲɛ b'o ka fɛnw na donc den ninnu b'a ni cɛ mais o ka d'a ye dɛ mais o ka fɛgɛ donc a dusukun bɛ ka balancer fɛnw b'a la bolo a yɛrɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ a bɛ se ka miliyari caman sɔrɔ i kana a détester parce que ko dɔ t'a kun bi sini caman bɛ se ka k'a kunna n'ala ka diɲɛ inchallah donc les jeunes baasi t'a la le secret émission bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma nka avant ça musow kun y'a kanu an kun y'a kanu i ka conseil dɔ di musow ma réseaux sociaux kow cayalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya a furaw kow cayalen don i bɛ se ka mun fɔ musow ye kɔlɔsili la an ka datugu n'o ye baasi t'a la n'ala sɔnna ma inchallah les jeunes n'i ye ɲininkali la donc n b'a fɔ i ko ɲininkali k'a diyara n ye
ni ala sɔnna ma an bɛ conseil min di musolakaw ma yan conseil caman don d'abord an b'a fɔ musolakaw ye k'a fɔ fɛn min ye whatsapp ye tiktok ani facebook o n'a ɲɔgɔnna plateforme minnu bɛ yen ni mɔgɔw bɛ k'a utiliser donc bi fɛn mun don fɛn ɲumanw de don réseau ninnu yɛrɛ ye réseau ɲumanw de ye mais juguman caman bɛ se ka kɛ donc a sanfɛla la donc ni ye réseau in lajɛ a yɛrɛ ka ɲi mais ni k'i bɛ baara kɛ n'a ka ko bɛɛ ye i bɛ se ka juguman camanba de kɛ walima i bɛ se ka juguman camanba de se mɔgɔw ma donc a ko kɔnɔna na donc musow ka a faamuya c'est à dire fura kirikaranin caman bɛ yen bi réseaux sociaux kan hali musow t'u hakili jagabɔ bilen hali u t'u miiri u bɛ taa san dɔrɔn ka taa utiliser voilà i t'a fura bɔyɔrɔ dɔn i t'a tigi dɔn foyi u bɛ ka passer ɲɔgɔn ma ten dɔrɔn tilegan dɛrɛndɛrɛnin fɛ dɔ bɛ bɔ dɔrɔn ka na vidéo dɔ kɛ walima ka na kumabaw fɔ ten dɔrɔn donc k'a fɔ fɛn dɔ b'a bolo a dɔw bɛ hala yɛrɛ mun bɛ k'o kuma fɔ fura min b'a yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ a t'a suguya dɔn a yɛrɛ t'a dɔn mun don a composition ye mun ye a bɛ bɔ mun na a t'a dɔn a m'a dilan a t'a bɔyɔrɔ dɔn so seulement que ale tɛmɛna dɔ ka marché sira fɛ dɔrɔn ka taa nɛnja mɔgɔw ka groupe sanfɛ ou bien tiktok kɔnɔ ou bien fɛnw na ka mɔgɔw ladon donc fili kɔnɔna na donc ka kuma la surunya an bɛ mun fɔ dɔrɔn musolakaw ye produit ka ca réseaux sociaux sanfɛ mais ni dekun nana i ma fɛn saba de bɛ yen i b'i hakili to o fɛn saba la yanni ka t'i yɛrɛ bɔ baara la a fɔlɔ i b'i sigi k'i miiri fɔlɔ n kan ka nin ko in yɛrɛ dilan cogo di filanan n bɛna jɔn wele ko in na donc i kan ka mun wele o ye maa saba de maa fɔlɔ o ye gynécologue de ye gynécologue c'est à dire minnu bɛ yen n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ musoya ko parce que an ko musow ka banaw de musoya kow ɲɛnɛbɔli ma tafe yɛrɛ kɔnɔna ko de ko don yafa bɔrɛ kelen a mɔgɔw bɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la spécialement n'i taara i bɛ ɲininkali kɛ u b'a fɔ ko gynécologue ye jɔn ye u b'a yirika i y'a faamuya i b'i ka cas ɲɛfɔ a ɲɛna n'a sɔrɔ i ka problème fura b'u bolo walima a bɛ se ka a solutionner donc a b'o kuma fɔ i ye i y'a faamuya o ye filanan ye o ye fɔlɔ ye filanan traditionnellement i n'a fɔ bamanan fura feerelaw minnu bɛ an ka yiriw baara kɛ i n'a fɔ ne yɛrɛ le secret n tɛ n yɛrɛ b'o kɔnɔna na parce que n y'a musow ka problème caman régler an da dɔn yɛrɛ donc jɔn de don a tigi bɛ min a bɛ baara la a ka nafa ye jumɛn ye k'a sɔrɔ hali fura feere dɔrɔn tɛ e bɛna réseau kan dɔrɔn ka na fura dama de feere e tɛ ka baara kɛ o i bɛna mɔgɔw de bilasira dɔnniya mun b'i la ka mɔgɔw la bilasira fɔlɔ k'a sɔrɔ o ma dɔrɔn bɛ di e yɛrɛ ma fɔlɔ donc a ka ca ala fɛ i ka baara hukumu kɔnɔna na i bɛ sɔrɔ k'o proposer mɔgɔw ye donc e bɛna i ka fura in dama de feere kabini o yɔrɔ sira kan ka kɛ la wala sira kan ka kɛ yɔrɔ wala e nafa ɲinina dama de ye quoi an bɛɛ bɛ nafa ɲini o mais e ye nafa ɲinina dama de ye e mago tɛ mɔgɔ yɛrɛ la e mago b'i ka nafa dama de la sinon i bɛna mɔgɔw de nafa fɔlɔ ka sɔrɔ ka i ka proposition kɛ u ye i y'a faamuya a kan ka kɛ ten de donc sisan n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn filanan traditionnellement fura baarakɛla mun bɛ yen n'a bɛ fura baaraw kɛ tradition na c'est à dire a yɛrɛ bɛ ko ninnu cogoya dɔn n'i y'a lamɛn hali n'i y'a lamɛn i b'a dɔn k'an bɛ dɔ dɔn ko ninnu na yɛrɛ fɔ tɛ o n'i taara an ka émission lamɛn k'a sɔrɔ i ma dɔrɔmɛ d'a ma i b'i yɛrɛ nafa ni ko dɔ ye donc o kɔrɔ ye k'a fɔ hali n'i ka ko sera a ma fura ko sira fɛ an bɛ se k'i nafa ni ko dɔ ye o ye filanan ye sabanan mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'olu wele u b'a fɔ olu ma ko psychologue o psychologue ninnu filɛ nin ye olu ye ni hakili caw bira cɛmusoya sira ninnu kan n'i ye olu wele moralement c'est à dire kunnafoni na olu bɛ la kunnafoni k'a sɔrɔ i ma fura foyi ta fɔlɔ yɛrɛ donc i b'olu fana wele olu bɛ kunnafoniw di i ma donc ni ko nan'i ma i kan ka baara kɛ ni nin saba de ye n'a bɔra nin saba kɔnɔna na fo ka taa tiktok lajɛ ten i mana fɛn dɔ ye sɛfani dɔ ni fɛn dɔ bilabilalen ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ko nin min kɛ don dɔ la i bɛ balamun na n balamuso i bɛ wuli dɔrɔn i b'a sɔrɔ i ka voisin a serera c'est à dire a kɔlela quoi i ka voisin yɛrɛ kɔlela n'i ko cɛ ko ka di i bɛ se ka cɛ ko de kɛ sɔgɔma fɛ n'i wulila ka sɔrɔ i ka voisin yɛrɛ kɔlela siɲɛ kelen parce que filɛ ni galamani fɛn o fɛn mana ci ɲɔgɔn na facebook tiktok whatsapp u b'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan sa ka sɔrɔ ka taa a bɛɛ utiliser n'a sɔrɔ muso ka voisin kun bɛ se ka kuma sama sɔrɔ voisin kumana muso caman fɛ dɛ tellement que o fɛn kirikara caman k'a kɔnɔna na donc hɛrɛ taara hɛrɛ kisɛ kelen a taara hali ni hɛrɛ kɛra la bi sini hɛrɛ tɛ kɛra e ma i don dɔn maakɔrɔbaya kɔnɔna na a b'a sɔrɔ a bɛɛ tiɲɛna c'est à dire i ye fɛn kirikara minnu kɛ a nana tɔɔrɔ se i yɛrɛ ma i tɛ se ka kunbɛn wa hali ka mɔgɔ tɛ se ka kunbɛn bilen parce que o b'a sɔrɔ a kɛra mɔrɔbaya sa de ye a tɛ soforo dɔn ko t'a la bilen donc hali wari tɛ se ka furakɛ bilen a laban na a bɛ taa ko s'i ma i ma sigi ni ko mɛn donc ni ko nana i ma i hakili jagabɔ kosɛbɛ k'i sigi k'i miiri kosɛbɛ i ka ko kɛ ni hakili ye o de ka ɲi
k'i kari ka don groupe kɔnɔ dɔrɔn an ka groupe a dɔrɔn ta bɔrɔta dɔrɔn ta bɔrɔta dɔrɔn ta bɔrɔta dɔrɔn ta bɔrɔta n'i ye nin kɛ tan o bɛ nin kɛ n'i ye nin kɛ tan o bɛ nin kɛ n'i ye nin kɛ tan o bɛ nin kɛ dɔnni y'o fɛn de ye dɔnnikɛla yɛrɛ tɛ kuma a yɛrɛ bɛ mun bolo o t'i taa i sigi k'a kuma caya dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka kuma caya fo mɔgɔ t'a dɔn u bɛ taa fan mun fɛ o bɛ siran dɔnni ye de dɔnnikɛla yɛrɛ a bɛ siran dɔnni ye dɔnnikɛlaw bɛ yen u bɛ siran dɔnni ye dɔnnikɛlaw tulo bɛ na dɔnnikɛla ni ne ka kuma sera ma a b'a dɔn dɔnnikɛla yɛrɛ a yɛrɛ bɛ siran dɔnni ye a t'a gɛlɛya yɛrɛ a bɛ siran dɔnni ye wala mɛ pala a ma ɲi dɛ donc muso aw de ta ka gɛlɛn ni bɛɛ ta ye fɛn kirikaraw an ɲɛ b'a la réseaux sociaux kan a bɛ k'a bɛɛ ta k'a bɛɛ fɛ a labanna fo a bɛ ka cɛw don a kɔnɔ aw fɛ ka taa don cɛ ka naw na ka taa don cɛ ka fɛnw na ko a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ ka t'i yɛrɛ bɔ baara la ka tila ka i cɛ fɛnɛ bɔ baara la ka fara i kan donc hɛrɛ tɛ ko la hali n'a fɔra i ye k'a tigi bɛn min i tɛ se k'a yira ko ne n'a kuma wala an ye ɲɔgɔn tɔmɔ de ne an kun bɛ nin kɛ n y'a ka nin bɔ yan fɛ n y'a ka nin kɛ tan kisɛ foyi t'a ka dabara i b'a numéro dɔ wele bi a tɛ taa san wɛrɛ i b'a wele a tɛ taa i t'a yɔrɔ dɔn a ka fɛn foyi tɛ yen tarasi t'a la k'a b'i ye tarasi min fɛ n'o ye fɛn dɔ fɔ e ye hali n'a y'a d'i ma sa a ditɔ i n'a tigi fana ye dɔɔni walima a ye mɔgɔ caman bɛ kusaya dɔɔni mais n'o ye ko se e ma e b'o tigi ye cogo di e t'o ye numéro ni dama tɛmɛna ka na e kɛrɛfɛ donc a ka kɛ maa ye mun turulen bɛ a dɔnnen bɛ a ka site bɛ yen an yɛrɛ dɔnnen bɛ an ka site bɛ yen an sigiyɔrɔ dɔnnen bɛ an ka fɛn bɛɛ dɔnnen don donc n'a bɔra kɔnɔna na dɔrɔn fo dɔ ye nin fɔ ye dɔ fɛnɛ nin fɔ ye dɔ fɛnɛ nin fɔ n ye o tɛ kɛ hɛrɛ ye dɛ musokɔrɔba ɲumanw bɛ fa bɛɛ fɛ i bɛ gɛrɛ u la u seko ye mun ye u b'a k'i ye an ka musokɔrɔba ɲumanw traditionnellement cɛkɔrɔba ɲumanw bɛ yen duguw bɛ yen donso ɲɛnamabaw b'a kɔnɔna na u bɛ se ka tradition na u bɛ se ka fɛn caman kɛ i y'a faamuya hali soma ninnu u bɛ dɔnni de kunna minnu ye tradition dɔnniw ye c'est à dire kɛnɛya siraw ni fɛnw u bɛ se ka caman kara n'i sera a tigi ma mun b'a dɔn donc a b'o cogo kelen kan an ka karamɔgɔw bɛɛ ten mɔriw bɛɛ ten mais ka kow tɔmɔ fiɲɛ fɛ ten a danse ka ca dɛ voilà donc n'an ma yɛrɛ kɔlɔsi musolakaw yɛrɛ ta ka gɛlɛn ni bɛɛ ta ye i bɛ t'i yɛrɛ dɔn ko dɔ la i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ mun na n'Ala ka jɛ an b'o de fɔ la n'Ala sɔnna ma sha Allah donc les jeunes hakili la émission kɔni sera a kuncɛyɔrɔ ma i bɛ kuma laban kɛ k'a datugu baasi t'a la kuma laban min bɛ n bolo dɔrɔn o ye toujours Mali tile sɛgɛrɛ et les jeunes donc sur le plateau ne tun bɛ plateau ba ye n ka yan bi émission banna donc ni mɔgɔ mun ni degun b'i kan i ka kurusi kɔnɔna na i b'an wele n'Ala sɔnna ma fɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka degun ka wuli ka bɔ i kan donc sutura kɔnɔna na k'a sɔrɔ mɔgɔ si t'i kalama n'Ala sɔnna ma inchallah donc e fɛnɛ ma seri tafe kɔnɔna kibaruya b'o cogo kelen kan n'a sɔrɔ degun b'a kɔnɔna na degun mun n'i ma mun faamuya donc i b'an wele n'Ala sɔnna ma an bɛ mun dɔn a na an b'o f'i ye n'a sɔrɔ i kan ka wari fɛnɛ bɔ i bɛ wari bɔ dɛ n'Ala ka jɛ inchallah donc groupe fɛnɛ b'an bolo an ka groupe bɛ ka marcher su ani tile groupe émission b'a kan leçon b'a kan vidéo b'a kan alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh abal makam maliki